dear students. Yes, now let's go to a layer 5, that is आदमी की पहचान, identification of a man. आदमी की पहचान, identification of a man. एक बार एक राजा तथा उसके 2 सैनिक जंगल में भटक गए। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी थी। राजा को कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने अपने एक सैनिक को वह से थोड़ा पानी लेने के लिए भेजा। सैनिक झोपड़ी में गया साथ तथा उसमें रहने वाले वृद्ध से बोला, अबे ओ बूढ़े, थोड़ा पानी दे देना। कैसे पूछा वो वृद्ध को? अबे ओ बूढ़े, थोड़ा पानी दे देना, मेरा स्वामी प्यासा है। बूढ़े ने पानी देने से मना कर दी। बोला, मेरे पास नहीं है। सैनिक खाली हाथ वापस राजा के पास लौट आया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस इन हिंदी। एक बार एक राजा तथा उसके 2 सैनिक जंगल में भटक गए। कौन भटक गए थे? जंगल में राजा और उसके 2 सैनिक भटक गए थे। कहाँ भटक गए थे? जंगल में। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी थी। राजा को बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसको क्या हुआ? प्यास लग गया। कहाँ पे? जंगल में। राजा कुछ दूर से ही एक झोपड़ी देखी। देखकर उसने क्या किया? उसके पास 2 सैनिक थे। एक सैनिक को झोपड़ के पास भेज दिया। क्या लेके आने के लिए भेज दिया? पानी लेके आने के लिए भेज दिया। सैनिक क्या किया? झोपड़ के पास आया और उसने वहाँ पे एक वृद्ध को देखा, बूढ़ा को देखा। और वो कैसे मांगा पानी? अबे वो बूढ़ा, थोड़ा पानी दे ना करके पूछा। किसको पूछा? वृद्ध को पूछा। और क्या बोला? मेरे स्वामी को प्यास लगी है, मेरे राजा को प्यास लगी है। स्वामी मतलब राजा। बूढ़े ने क्या किया? मना किया, पानी देने से मना किया। और बूढ़ा ने क्या बोला? मेरे पास नहीं है। सैनिक क्या किया? बाद में खाली हाथ से राजा के पास लौट आया। Now let me explain this in Kannada and English. Yes, my dear students. Once upon a village there was a king, and with the king there was 2 Sainiks. Okay, servants. The king's servants, they called Sainik. And what happened in jungle? They were going. They struck in a jungle, and the king was very thirsty. The king was very thirsty. What he did? He sent one of his Sainik soldier servant. He sent the person to bring a water. But where he sent, where the Raja was sitting, the king was sitting, what happened? From the far he saw a hut. What he said to a soldier? Go, bring a water for me from there. What did the Sainik did? He went near the hut, and there was an old person, and he was asked very roughly, hey, bring and give me some water. And for whom he told? For my king. He said, for my king. He was thirsty. Hey, go and bring some water, he asked to a soldier. Then what did that old person replied?
Sorry, I'm not having water with me. So what did the soldier did? He went without water near the king. He went without water near the king. Now let me explain in Kannada. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ? ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ರಾಜಾಗೆ ತುಂಬ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಕಾಣ್ತಂತೆ ರಾಜಂಗೆ. ರಾಜ ಏನಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು, ಸೈನಿಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಡಿಸ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಬಾ, ನನಗೆ ತುಂಬ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಂತೆ. ಆ ಸೈನಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಂತೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಆ ಮುದುಕನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಆ ವೃದ್ಧನ್ನ ಆಚೆ ಕರೆದ. ನನ್ನ ರಾಜಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಕೊಡು ಅನ್ನಂತೆ. ಸೊ ಆ ಮುದುಕ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಮುದುಕ ಅಜ್ಜ ಏನನ್ನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀರಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಆವಾಗ ಸೈನಿಕ ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ, ವಾಪಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಗೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದನಂತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So I hope you understood the first part of the lesson. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye, my dear students.